মায়ের নামে একটি গাছ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে পরম তীর্থপীঠ শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ। ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন চট্টগ্রামের উদ্যোগে 23 জুলাই বুধবার বিকেল 4টায় চট্টগ্রামের কৈবল্যধামে একটি অশ্বত্থ গাছের চারা রোপণ করা হয়। শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম বোর্ড অফ ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য অ্যাডভোকেট শ্রী প্রদীপ দত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধক এবং আশীর্বাদক শ্রী শ্রী কৈবল্যনাথের মহন্ত মহারাজ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় সুদূর আগরতলা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যোগদান করেন এবং তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অশ্বত্থ বৃক্ষের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন দেবদেবীর আবাসস্থল এই অশ্বত্থ বৃক্ষ কৈবল্যধামে রোপণ করায় ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংক্ষিপ্তভাবে একটু আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। জয় গোবিন্দ। আজ এই মহান দিনে আমাদের শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম চট্টগ্রাম উপস্থিত আমাদের ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার বাবু রাজীব রঞ্জন এবং উপস্থিত আমাদের চট্টগ্রামের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের মহারাজ জি এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম আশ্রমের সম্পাদক মহাশয় এবং সমবেত আমাদের সকল পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সুযোগ্য নেতৃবৃন্দ, গুরু ভ্রাতা ভক্তবৃন্দ, অন্যান্য সুধীবৃন্দ, আমি সকলকে এই মহান দিনে আমাদের ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মহোদয় যে এক মহান বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষে আজকের এই আয়োজন আমাদের শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত হচ্ছে। আমি বহু দূর থেকে সেখানে অংশগ্রহণ করতে পেরে সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যথাযোগ্য সকলকে সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং সকলের প্রতি আমার ঠাকুরের শ্রী শ্রী ঠাকুরের আশীষ বাণী সকলের উপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। বৃক্ষরোপণ মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ, এখানে অশ্বত্থ বৃক্ষ হচ্ছে তো, এই অশ্বত্থ বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ। আমাদের ভগবান গীতাতে বলেছেন অশ্বত্থ সর্ববৃক্ষানা, যতগুলো বৃক্ষরাজি আছেন তার মধ্যে ভগবান বলেছেন আমি হলাম অশ্বত্থ বৃক্ষ। আজকে ভারতীয় হাই কমিশনারের বদৌলতে আমাদের এই ধামে
তিনি যে এই মহান বৃক্ষটিকে নির্ধারণ করেছেন, আমি তাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ওনার সাথে আমার বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। আমি ওনাকে খুবই সম্মানের সাথে দেখি। সুতরাং আজকে আমি যদি এই অনুষ্ঠানে সশরীরে যুক্ত থাকতে পারতাম, আমি নিজেকে বিশেষ ধন্য মনে করতাম। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমার রামকৃষ্ণ আশ্রমে যিনি মহারাজ, অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সময় দিয়েছেন, তাকেও আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং এই অনুষ্ঠান সুন্দর হোক, সার্থক হোক, সফল হোক, সকলের আনন্দ বর্ধন করুক, এই প্রার্থনা জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা ঘোষণা করছি। সর্বেষাং মঙ্গলং ভুয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। জয় রাম, জয় রাধেশ্বর, জয় রাম, জয় রাম। সবাইকে নমস্কার। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री कैबल्य धाम के परम आदरणीय महाराज, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के महाराज, प्रतिनिधि महाराज, सम्मानित सेक्रेटरी महोदय पालिक साहब, एडवोकेट चंदन दास जी और इस अनुष्ठान में उपस्थित सभी सबों को मेरा प्रणाम। जय राम, जय गोविंद। आज मैं अभिभूत हूँ श्री श्री कैबल्य धाम आकर। मुझे ये अवसर देने के लिए मैं आदरणीय महाराज को और इस धाम में काम करने वाले सभी सेवार्थियों को आज मैं धाम का और माता कामधेनु का दर्शन का शुभ अवसर मिला। कुंड का दर्शन किया, कैबल्य कुंड का, और तीर्थ जहाँ पे सब कैबल्य शक्ति का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। बहुत मैं मानता हूँ कि भगवान का बहुत आशीर्वाद है जो मैं आज श्री श्री कैबल्य धाम के इस शुभ ज़मीन पर हमें आने का मौका मिला और आप सबों का आशीर्वाद पाने का मौका मिला। महाराज, मैं एक चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने इस अभियान, जो एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान का नाम है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। और आज हर जगह भारत में और जहाँ भी भारत के मिशंस हैं, एम्बेसीज हैं, वहाँ पे हम इस अभियान को आगे लेकर जा रहे हैं। इसका मकसद यही है कि हम अपनी मातृभूमि को और प्रकृति को, दोनों को सम्मान और समर्पण के भाव से देखते हैं और हम अपने भविष्य को लेकर इस एक पेड़ जो है, ऐसे अभियान से कई सारे पेड़ लगे, सब लोग अपनी तरफ से एक एक पेड़ लगाएं और इस तरह से हम अपना भविष्य, अपनी प्रकृति को सुंदर और ज़्यादा रहने लायक बनाएंगे। ये अभियान
के लिए मुझे श्री श्री कैबल्य धाम से बेहतर कोई जगह नहीं समझ आया, और मैंने जो वृक्ष चुना वो भी बहुत ही आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि धार्मिक तौर पर इवन जो प्रकृति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये प्लांट, और धर्म में इसकी महत्ता तो है ही। सो ये प्लांट भी हमने बहुत ही सोच समझकर चुना, और ये जगह जो आपने अनुमति दी इस प्लांट को लगाने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मैं फिर कभी बांग्लादेश आऊँ और इस पेड़ को बढ़ता देखूँ, और एक बड़े वृक्ष के तौर पर आकर फिर इस वृक्ष से भी आशीर्वाद लूँ कैबल्य धाम आकर। सो मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत हृदय से प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपका आशीर्वाद मिला। महाराज आप बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऑनलाइन जुड़ कर के आशीर्वाद देने आए और अपने सुंदर वक्तव्य से हमारा मन प्रसन्न हो गया हमारा, और आप सबों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे विशेष प्रसाद भी मिला, वो भी यादगार होगा। माँ कामधेनु से बना के अमृत दूध से बना हुआ प्रसाद मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबों का, और इस अनुष्ठान के लिए जो एक बहुत अच्छा एक भावना से भरा हुआ और भक्ति से भरा हुआ अनुष्ठान रहा। मैं सबका बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय श्री जय। এছাড়া অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম চট্টগ্রামের মহারাজ শ্রী কৃপা রূপানন্দ তার বক্তব্যে মাতৃরূপ গাছের গুরুত্ব তুলে ধরেন। শ্রী শ্রী কৈবল্য ধাম বোর্ড অফ ট্রাস্টির সম্পাদক শ্রী স্বপন কুমার পালিত উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম চট্টগ্রামের প্রতিনিধি দল, শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্য শ্রী প্রদীপ কুমার দত্ত, মিলনকান্তি দাস, রঞ্জিত কুমার দে, মণিলাল দাস, বাসুদেব সাহা, সজল চৌধুরী, রাজীব পাটোয়ারি, আশুতোষ মহাজন, রতন আচার্য, সঞ্জীব কুমার ডে, বিপ্লব কুমার দাস, প্রদ্যুৎ কুমার সাহা, অ্যাডভোকেট যদু চৌধুরী, কৈবল্যধামীর স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ এবং ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।